mga mommy, another pajama. Pajama talaga to. Okay, this one, it's a gray pajama. Okay, garterize mga mommy. Super comfy. Pajama, pajama. Size 32 to 40. 32 to 40. Good gray pajama. 100 pesos. Gray pajama, 100 pesos. Mommy Bell, Perez, yours na. Airport. Ma'am Yoli, visible ka, Ma'am Yoli. Oh, pajama pa rin, kumari ko. Pajama. Color cream. Color cream. 32, 38. 32, 38, pajama. Code cream. Code cream. 32, 38. Teka lang mga mi. Ma'am Yoli, sila. Di ko nakalimutan ko na. Ma'am Yoli. Next mga mommy, this one, it's a formal pants. Okay, kung may magmininang dyan, tapos hindi sanay mag-dress, pwedeng mag-formal pants yan. Ma'am Jenny Rose, yours na. Okay. This one. Okay, satin. Basta maganda yung ano mo. Top mo, mahaba to, super wide leg, mag-heels na lang kayo. Mag-heels. Size 31. Size 31, code formal. Size 31, code formal, 150 pesos. Pang-formal siya, mga man. Next, mga mommy, another black knitted pants. This one is garterized drawstring, may pocket. Pang malalaking balakang po. Okay, laki siya. Mahaba lang sa akin ng konti. Konti lang naman. Size 32 to 38. 32 to 38. Code black white. Code black white. 150, 32, 38. Next mga madam, this one, high waist. Meron siyang ribbon sa side. Ganyan siya suotin. Wide leg. Anchor this 2.0. Okay. 26 waistline. 26 waistline. Code high waist. Code high waist. 150 pesos, 26 waistline. High waist. High waist. Next mga mami, jogging pants po. Okay, garterized drawstring, zebra ang atake niya. Bitin lang, parang puruntong to. Puruntong, small med. Small med, code zebra, 100 pesos. Bitin mga mami, bitin na. Grabe. Diba yan? Hi, Wiz. Mary Grace, yours na. Gamyaw. Okay. This one, maganda rin to mga mommy. Color khaki. Okay, super wide leg. Pwede siyang office pants and khaki, kaya lang wala ulit tong garter. Pero super nice na. 26 ulit. 26, code is brown. 26, code is brown, 150 pesos.
Libra. Ma Mary Grace, yours na go. Next mga mami, ito pwede pang office. Okay, sa mga struggling bumili ng black office pants, this one is nice kasi garter siya sa likod. Okay, garterize siya. So, yung bewang niyan, nag-garter. Wide leg mga mami, sakto side ko, very pang office to. 32 to 34. 32 to 34, Cood office. 32, 34, office, 150 pesos. Oh my God, ang init. Okay, ito pa rin pang office din. Okay, black. Para lang kayo naka-slacks. Okay, pero flared pants to. Flared pants and black. Sakto lang din ko sa height ko. Black flared pants. Size 28 to 30. 30. This one is 30 and black flared pants. Okay, good office girl. My girl. Ma'am Yoli, office yours. Size 30, code office girl, flared pants and black. Okay. Next mga mommy for the beaten lang. This one is gray. Parang yung kanina to, light gray lang. Garterize lang siya mga mommy for the balakang. Mother. Bitin lang din to. Bitin. 30 to 36. 30 to 36, light gray. 100 pesos. 30 to 36. Next mga mami, this one, pwede itong pang gym. Pang gym, pang running. Okay, flared pants and pink. Super stretchy, nakaka-sexy. Mga mata. Flare to ha, flared pants. Bagay sa rubber shoes. Rubber shoes, 28-34. 28-34. Code rubber shoes. Nakaka-sexy to. Lalo na kung mabalakang kayo. 150 pesos. Flared siya. Magdalena, yours na po. Next mga mami, maganda rin to. Kaya lang maliit siya ulit. Okay, trouser pants in color burgundy. Pang-akin lang ata siya. Okay, sakto lang sa height ko, trouser pants.